Saudara pendengar, sekarang coba dengarkan pertanyaan Margaret kepada Chris. Chris, I'm just going to make a cup of something. Would you like tea or coffee? I'd prefer tea, thanks. Iwan? I'd prefer coffee, thanks, Mrs. Scott. Tadi Chris mengatakan, I would prefer. I would prefer. yang dalam percakapan sehari-hari menjadi I'd prefer. I'd prefer. I'd prefer tea. Jadi, kalau kita memilih antara dua hal dalam suatu keadaan khusus, kita mengatakan, I would prefer. I'd prefer. ungkapan tadi artinya sama dengan I'd like dalam keadaan seperti itu. Berikut ini, Margaret akan menawarkan dua hal kepada Chris, dan Chris akan memilihnya. Coba dengarkan. Which would you like, tea or coffee? I'd like tea. I'd prefer tea. He'd prefer tea. Which would you like, biscuits or cake? I'd like cake. I'd prefer cake. He'd prefer cake. Nah, sekarang giliran saudara memilih antara dua hal. Pilihlah apa yang pertama disebutkan. Coba ikuti dulu contoh berikut. Which would you prefer, tea or coffee? I'd prefer tea. Siap, saudara-saudara? Which would you prefer, cake or biscuits? Which would you prefer, beef or chicken? Which would you prefer, lemonade or iced coffee? Dalam latihan berikut, kita akan memakai beberapa kata ganti lain. Dan kali ini, ulangi juga jawaban yang betul sesudah Iwan. Which would she prefer, an apple or an orange? She'd prefer an apple. Which would he prefer, a cigar or a cigarette? He'd prefer a cigar. Which would they prefer, some fish or some eggs? They'd prefer some fish. Baiklah. Saudara pendengar, kadang-kadang kita mungkin ingin memilih antara dua hal yang harus dilakukan. Coba dengarkan apa yang dikatakan Chris dan Iwan. Do you want to walk or drive, Iwan? I'd prefer to drive, Chris. Iwan memilih salah satu dari dua kegiatan, dan dia menyatakan pilihannya kepada Chris. Dia berkata, I'd prefer to drive. nah, sekarang coba saudara pilih kegiatan yang terakhir, dan jangan lupa mengulangi jawaban yang betul sesudah Chris. Do you want to walk or drive? I'd prefer to drive. Does she want to listen or speak? She'd prefer to speak. Baiklah, saudara-saudara. Saudara pendengar, ada cara lain untuk menyatakan apa yang lebih kita sukai. Berikut ini, Margaret akan bertanya kepada Chris dan Iwan apa yang mereka inginkan, teh atau kopi. Coba dengarkan. Would you rather have tea or coffee? Coba dengarkan lagi pertanyaan Margaret. Would you rather have tea or coffee? Artinya, apakah kamu lebih suka teh atau kopi? Coba dengarkan lagi pertanyaan Margaret dan ulangilah. Would you rather have tea or coffee? Sekarang, coba dengarkan jawaban Chris dan Iwan. I would rather have tea, thanks. I'd rather have tea.
I would rather have coffee, thanks. I'd rather have coffee. Nah, sekarang coba saudara ucapkan sesudah Chris. Pertama-tama bentuk yang panjang. I would rather have tea. Dan sekarang bentuk yang singkat. I'd rather have tea. Itu adalah cara lain untuk mengatakan, I'd prefer to have tea. coba saudara ulangi lagi pertanyaan Margaret. Would you rather have tea or coffee? Nah, sekarang giliran saudara menjawab pertanyaan Margaret. Tetapi sebelumnya, ikutilah dulu contoh berikut. Would you rather have tea or coffee? I'd rather have tea. Sekarang, coba saudara jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pilihlah apa yang pertama disebutkan, dan ulangilah jawaban yang betul sesudah Chris. Would you rather have chicken or fish? I'd rather have chicken. Would you rather have soup or meat? I'd rather have soup. Saudara pendengar, ungkapan tadi dapat juga kita pakai untuk menyatakan kesukaan kita secara umum. Jadi, bukan dalam suatu keadaan khusus. Coba saudara teruskan menjawab pertanyaan Margaret, dan ulangilah jawaban yang betul sesudah Chris. Would you rather eat potatoes or rice? I'd rather eat potatoes. Would you rather drive a car or a truck? I'd rather drive a car. Ungkapan tadi juga dapat kita gunakan kalau kita memilih antara dua kegiatan dan menyatakan kegiatan mana yang kita